चालू चालू किछि बाट चालू चालू किछि बाट रही जीवनी विदाय नहीं गो प्रिया चली जीवनी चालू चालू किछि बाट चालू चालू किछि बाट रही जीवनी विदाय नहीं गो साथी चली जीवनी टिके हसेई टिके कंदेई टिके हसेई टिके कंदेई रहिला मोराण मते भूली जीवनी चालू चालू किछि बाट हो ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉ ତାପରେ 12ଟା ବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯାହାର ରୋଷେଇ କରିଥିବ ଗୋଟେଠି ଆଣିକି ଯାହା ଘରେ ଆଜି ଆଙ୍କ ଘରେ କାଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ଖାଉଛୁ ତ ମିଶିକି ଖାଇବାର ଟିକେ ମଜା ବି ଅଲଗା।